जों दिनै आसाराम बारि केन्द्रनि बिद्याबिल पूर्व बेहला बारि तारपरे पूर्व बाछाई बारि ताबुक तमुजोंरो पूर्व सिंगी छरा एबामनो लाथा कलकनि म बिसि रगो पाको खाइছে गुरी नाई गोबांमा समस्या नुजाखा विशेषभावे ब्रिक सलिं ब्लैक टप बक्स कालवर्ट ड्रिंकिंग वाटर इलेक्ट्रिक कनेक्शन स्कूल रगो बहाबै निगे बेंच टेबल टॉयलेट क्लासरूम्स गोबांमा समस्या रहे समरक नुट नाहार काहिছে उराम उराम जों आसाराम बारिनि प्रत्येकटा विषय पाककनाय हइছে इनि যথেষ্ট ইনফরমেশন চিন নজর ফাইকে সরকারনো जों বরং মকলতে খুনজো মরনাই সরকার সাও যে বরনি ডাবল ইঞ্জিন সরকার দুইটা ইঞ্জিন ত্রিপুরানো ডেভেলপ খাইনেন বলে সব সময় ইঞ্জিন চলিত থমথম ও ইঞ্জিন নিবসক ক্ষমতানো মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের নজরে আমি আনব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নজরে আনব ভারপ্রাপ্ত বিভিন্ন মন্ত্রী মহোদয়গণকে চিঠি দেব আলোচনা করব বিধানসভায় তারপর ডিএম সেক্রেটারি প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি রংব দৃষ্টি আকর্ষণ খাইনে কেন কাজ হবে না এই দাবি নিয়ে আমরা এগিয়ে চলব তিনি অরাংবাই গুরিলাইথানি দङ গরমগাং এমডিসি অনন্ত দেববর্মা যিনি জোনালনি ভাইস চেয়ারম্যান তাকুব বিশু সাব জোনালনি চেয়ারম্যান তাপস দেববর্মা যিনি টিপ্রামথানি ব্লক প্রেসিডেন্ট অমিত দেববর্মা এই গোबांमा চিনি আদং যুগ সংরক্ষ লোকালি প্রত্যেক জায়গায় উপস্থিত and will fight till we achieve our demand हानसामा दंनाय सरकार जोंनो मा सारिनाय बंग दायित्व डेवलपमेंट मा तुगुनाय बंग दायित्व मोदी जी भी वादा किया था त्रिपुरा में हम विकास करेंगे आप कीजिए विकास हम दिखाएंगे आप कहाँ विकास करना है हम दिखाएंगे अमित शाह जी को भी बोलता हूँ आप लोग हमेशा बोलते रहते हो विकास की ओर चलो हम विकास की ओर जाएंगे और दिखाएंगे कहाँ विकास करना थैंक यू